अस्सलाम वालेकुम। काजी फाइज ईसा का दौर था और कई प्रोग्राम्स में ना मैंने ये बात कही, कई व्लॉग्स में ये बात कही कि इमरान खान को आज भी रेस्क्यू किया जा रहा है, उसको बचाया जा रहा है। और बेहतर ये है कि इसको ना अगर कैद किया हुआ है और उसके सारे मामलात बाहर आ रहे हैं, यानी कि वो आर्टिकल्स लिख रहा है, अपनी पार्टी को पूरे तरीके से चला रहा है, हर इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, तो फिर आप उसको पॉलिटिकली आप उसको पकड़ें। तो सबसे पहले दरख्वास्त ये है भाई, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, सब्सक्राइब करें तो बहुत मेहरबानी है आपकी। अच्छा, तो ये था कि जो थिंक टैंक्स है ना वो बात करते थे इसके ऊपर कि भाई ये पाकिस्तान के अंदर ना किस किस्म का फितना है और इसको कैसे काबू किया जा सकता है। सर, बहुत दफा बताया कि ये दिमाग से ना मफलूज आदमी है, ये कुछ भी नहीं करता, ये सिर्फ ऑन करता है और ये जब मुंह खोलता है ना तो बकवास करता है और इसको कुछ होश नहीं होती। कोई शक नहीं है कि जब उसने फैसला सुना तो घबराया, तकलीफ में आया और बड़बड़ाया और जितने सवालात हुए वो किसी का जवाब नहीं दे सका। मैं उस वक्त में ये बात करता था कि जितने ग्रुप्स हैं मैं उनमें जो बैठता हूँ सुनता हूँ, वो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं बड़े बड़े, तो अपना तो काम सिर्फ सुनने का होता है। मैक्सिमम बहुत ज़्यादा कुछ छोटा सा सवाल कर दिया, हमारे लिए बहुत बड़ा होता था, उनके लिए छोटा सा होता था। तो वहाँ पर यही बात करते थे कि जो होल सिस्टम है ना उसको रेस्क्यू कर रहा है। वो जेल में है, उसको कहें कि भाई ठीक है, एवरी डे जो है ना आपका, या हफ्ते में 4 जो है ना, या मतलब एक एक इंटरव्यूज होंगे और 3 घंटे का इंटरव्यू होगा और ये बोलने का भी शौक है। इसकी टोटल जो है ना सियासत, वो 40 दिनों से 60 दिनों के अंदर बाहर निकल आएगी। पाकिस्तान की आवाम को पता लग जाएगा कि ये कितने हालात में है। उससे पूछें फलाना आर्टिकल आपने लिखा, उसमें क्या है, उसमें क्या है, उसमें क्या है, ये आर्टिकल है, आप बताएं जरा। इसको कख का नहीं पता। इसका लिखा लिखाया आर्टिकल आता है और ये कहाँ से आता है? ये तल अबीब से आता है, जो इसका जहाँ से इसको सर्विस फ्राहम की जाती है। जमात अहमदिया को और इमरान खान को एक ही जगह से आती है। ठीक है, जमात अहमदिया के अंदर भी चंद एक लोग हैं जो इस सिस्टम को चलाते हैं, बाकी सारे फॉलोवर्स हैं। ठीक है, जो लीडरान भी हैं उनके, वो भी फॉलोवर्स ही हैं। ठीक है, और ये इसी तरीके से पीटीआई के अंदर भी चंद एक के लोग हैं और पीटीआई के जो जो चंद एक लोग हैं ना, वो पीटीआई के अंदर नहीं है। इमरान खान एक है लेकिन बाकी बाहर है, लेकिन चलाते हैं उसको, होल सिस्टम को चलाते हैं। तो इसी तरह से होता है। आज आकर हुकूमत को थोड़ा सा एहसास हुआ तो उन्होंने एक अच्छा काम किया। उन्होंने 4 ब्लॉगर्स जो उनसे थे ना, उन्होंने कोर्ट में भेज दिए। भाई, 4 ब्लॉगर्स ने ना कोई इनका झूठ का बयानिया चलने नहीं दिया। इमरान शफकत, रजी दादा, भट्ट साहब थे और एक दो बंदे और थे। इन लोगों ने ऐसी तैसी फेर के रख दी। जो झूठ का प्रोग्राम चलता था ना, उसके सामने खड़े हुए थे। वो कहते थे मैंने आंखों से ये देखा। अब वो झूठा क्या करेगा? वो जब झूठा अपना बयानिया बनाता होगा, तू तो था ही नहीं, या आप थे ही नहीं मौजूद। ये तो जो बंदा बता रहा है ये तो था ही नहीं वहां पे। हम थे, हमसे मिस से ये सवाल हुआ, मैंने ये सवाल किया और सबने हल्फिया बात की। कौन सा बयानिया बना लेंगे? सारा बयानिया पीटीआई का जमीन पे आके गिरा। उनके अपने जो माहौल या एक ग्रोह है ना, उसके अंदर जो बिल्कुल दिमाग से बिल्कुल ही फारिग या अंदर के जो लोग हैं ना, वो रह गए। बाहर वालों को ना शर्मिंदगी का सामना हुआ, लेकिन एक आधी डज काफी नहीं है, 2 डजें काफी नहीं है। इस बात का हुकूमत को समझना चाहिए कि अगर चाहते हैं इस मुल्क की इस्लाह, पाकिस्तान के अंदर अमन चाहते हैं, इस फितने का खात्मा चाहते हैं, भले ही उसको अंदर से जितनी मर्जी सपोर्ट हो, जितने ये न्यूट्रल बात करने वाले ने, इमरान शफकत 1 मिनट में उतार के ऐसी तैसी फेर के रख देता है पीएमएलएन की। वो उसको आप ये ना कहें कि कोई पीएमएलएन का सपोर्टर है ना। रजी दादा किस तरीके से जो उनसे ना ऐसी तैसी फेर के रखते हैं, जब हक और सच की बात होती है वो करते हैं। तो वो वहां पे कहां छोड़ेंगे? बात यह, पीएमएलएन अगर सियासत की कुर्बानी दिए हुए है, अगर पंजाब में खिदमत कर रही है, अगर फेडरल में मामलात को गलत या सही किसी तरीके से चलाने की कोशिश कर रही है, तो उसके ऊपर ये लोग बिल्कुल वाजे बात करते हैं। तो हुकूमत को चाहिए इस वक्त में कि अगर वाजे बिल्कुल दो टोक बात करे कि ये, हाँ उनके अपने भी जाने दे, लेकिन एक एक दिन जो है ना एक एक प्रोग्राम रख लें, खोलें। जो न्यूट्रल है ना, वो शाहजेब खानजादा से लेके
کیا نام ہے شاہد وہ جتنے یہ بڑے بڑے ہیں نا ان سب کو بھی موقع دے خان صاحب کو 2 گھنٹے کا منیمم 2 گھنٹے کا پروگرام رکھے کہ جی اتنا تو آپ نے یہ کر رہی ہیں بتانا ہے بولنا ہے سارا بعد میں وہ جو انسان جو پروگرام پورا کا پورا جو انسان وہ آپ چڑھائیں اس کے اوپر یوٹیوب پہ 1 گھنٹے کا چلا لیں اپنا پروگرام ویسے پورا چلانا چاہتے ہیں 2 قسطوں میں چلا لیں چلائیں لگ پتا جائے گا سوالات ہوں گے رضی دادا نے جو سوال کیا پسینے چھوڑ گئے اگلے کے اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیا سوال کیا کیوں سوال نہیں کیا میرے سے پوچھیں میرے سے کہ کلمہ کیا ہے میں ابھی بھی آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سیدھی سی بات ہے وہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہودی بھی کہتا ہے کرسچن بھی کہتا ہے ہندو بھی کہتے ہیں ایشور کو ٹھیک ہے مطلب بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور وہ اس بات پہ تو ایمان رکھتے ہیں سکھوں کے آدھے جو ان سے نا وہ مانتے ہیں لا الہ الا اللہ کو جو بدھا ہے اس کا جو ورد ہے وہ کیا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد یہ ہے بدھا کا جو ورد ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ پھر یہ آگے جو انسان اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو اس کے اوپر بہت سارے لوگ بھی کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ نبی ہوں وقت کے جن کو ہم پہچان نہ سکے لیکن آپ کیا بات کر رہے ہیں یار سیدھی سی بات ہے کہ اگر اس فتنے کا خاتمہ چاہتے ہیں ڈیلی کا ایک پروگرام رکھیں لیٹ ہو گئے لیکن ابھی بھی رکھیں الیکشن سے پہلے کیا ہوتا اس کی پوری سیاست کی واٹ لگ جانی تھی سیاست عمران خان کی نہیں ہے جو پیچھے سے بھیجے ہوئے وہ پھر دیکھتے ڈیلی بھیجیں ایک کو یہ بڑبولا ہے بولتا رہے گا واٹ لگ جائے گی لوگوں کو پتہ لگ جائے گا روز جو انسان کبھی ادھر کبھی ادھر الطاف حسین کے ساتھ کیا ہوا تھا الطاف حسین کو یہی بولنے کی عادت تھی لیکن وہ لندن میں بیٹھا ہوا تھا روز خطاب لوگوں نے کہا یار یہ کیا تماشا ہے جو اس کے سپورٹرز تھے وہ بھی تنگ پڑ گئے یہ تو چھوٹا سا شخص ہے اس کے پاس تو اس طریقے کی کوئی جو الطاف حسین کو جو سہولت حاصل تھی لیکن وہ ایک شہر کے اوپر تھی ذہنی طور پہ مفلوج اس شخص نے زیادہ کیا گمراہ کر دیا لوگوں کو لوگ اگر پلٹنا بھی چاہیں گے تو نہیں پلٹ سکیں گے وہ الگ ہو جائیں گے ایک نیا مذہب ہی کریٹ کر کے رکھ دیا نعوذ باللہ مجھے بہت دفعہ میں یہ کہتا ہوں اس لیے کہ میں سنتا ہوں کہ اگر پاکستان سے گیا تو یہ نیا مذہب کریٹ کرے گا تو یہ ہے جی صورتحال اللہ خیر کرے گا لائک سبسکرائب شیئر کریں جی اس سے بڑا فرق پڑتا ہے اور 4 دیکھیں نا 4 5 6 جو انسان یہ جو بلاگرز گئے ہیں انہوں نے اس کی واٹ لگا کے رکھ دی یہ تو اسٹریٹ فارورڈ یہ سوال کرنے والے لوگ ہیں بتائیں نا کیوں نہیں بتاتے چند سوالات ہیں جواب دیں ایک ایک کر کے دیکھیں پھر اس کے بعد پتہ لگے گا پھینک کے اپنے تبصرے منہ کھولے گا سب پتہ لگ جائے گا ورنہ تو آرٹیکل آتا ہے یہ کہتا ہے ہاں میں نے لکھا وہ جی زبانی بولتے ہیں یہ کرتے ہیں میرے پاس خود یہ انفارمیشن تھی کہ اس کے پاس ایک ایسی ٹیب ہے کہ جس سے یہ میسج ریسیو کرتا ہے بھیج بھی دیتا ہے بک ہے کوئی لیکن بعد میں پتہ لگا کہ مسئلہ ہی کچھ اور ہے صرف اس کے بعد پیغامات آتے ہیں بہت شکریہ جی اللہ حافظ